Huizak Oktomani Bishingti, Chashala AS10A2198 Marini Kungsa Swift Desire Malkungo Manzaka, 92 packets Shidikaran, 92 packets Bishingotongo, 70 kg Shidikaran, Fia Bapatimgo, Kebonoromoina Rukmalia, Ambashathanani Police. Haino Hai Chashala Fiatzani Mani Kunaitungo Onkore, Kahaman Marimanka, Ambashathanani Police. Huizak Oktomani Bishingti Chashala 9 Mani Donchingam Sayo, Gonganagor Nishini Ambasha Fighting Finite, AS10A2198 Marini Kungsa Swift Desire Malkung Kashu Nitukmani Yagulo, Malkung Bishing Dal Bidal Huizak Hotolo Manzaka, 92 packets Shidikaran, 92 packets Bishingotongo, 70 kg Shidikaran, Fia Bapatingo Kebonoromoina Rukmalia, Ambashathanani Police. Manzangani Shidironi Hatio Hatidor, Lak Kaisni Hayunani Shaka, Ambashathanani Ushi, Bishujit Deborma. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ন্যাশনাল ত্রিপুরা গড়ার শ্রাবনানি উদ্দেশ্যতেই আমবাসা থানা তিনি কাছে জায়গা দনসিংপাড়া গঙ্গানগরটা আমবাসা রুটো কাছে গাড়িনো ডিটেন খেকিয়া ডিটেন বলতে ব সিগাংবাড়ি পুলিশ আইঙ্গ চেকিং থাইমানো নুগুই ব গাড়ি লামাও পার খাইয়ে ব খারি থাকা গাড়ি ড্রাইভার এবং গাড়ির নাম্বার ওংখা AS10A2198 সুইফট ডিজায়ার उलोके जों जतनो मिलुगुई गाड़ी नो सार्च खाना परे टोटल और 92 पैकेट्स विभिन्न ओजने और 70 केजी जों गाजामांखा अमनि मार्केट वैल्यू 7 लाख जों आमबासा थानाव कासे एनडीपीएस केस नानाय गाड़ीनि ड्राइवर ताय उनारनि एगेंस्ट NDPS tek keranggo FIR na haroi patimunggo kurungjak rongni bagai habawa ongkhorjak tabu police. Ambasha ni shini shekhoni kokthum chini khorang.